broj Srba iz Crne Gore u srpskom vijencu je toliko veliki da sam nimalo slučajno taj deo srpskog sveta Dragoslava Bokana i nazvao srpski vijenac i Njegošu i svima njima u čast. Sad ću reći nešto o nekome o kome sam govorio pre tačno 24 godine u jedinoj emisiji koju sam imao krajem te prve decenije 90-ih, kada sam na tadašnjoj nekoj televiziji Palma imao nekakav razgovor, dvosatni ili skoro trosatni, koji su mnogi gledali, mislim, između ostali Slobodan Milošević, Zoran Đinđić i razni danas poznati političari i državnici u tom vremenu, što je bilo neobično, jer pre toga godinama i godinama pre toga, a i posle toga nisam više nigde nastupao. I tad sam baš govorio o primjerima čojstva i junaštva, pa sam uzeo jedan primer iz istorije Crne Gore za čojstva, a jedan primer iz istorije, neko bi rekao uže Srbije ili Srbadije, za junaštvo. Pa je primjer junaštva bio Vojislav Nikolajević, hrabri oficir koji je u trenutku kada smo pred Kumanovom trebali da idemo u odlučujući juriš da bismo nakon toga oslobodili i Prizren, Prištinu i osvetili Kosovo. Mi smo bili prikovani neprijateljskom paljbom, topovskom, artiljerijskom i puščanom i nismo mogli nikako da se dignemo. Kogod bi se digao, bio bi odmah ubijen i onda je taj naš neverovatni junak, kako sam uzeo za primjer junaštva, svih junaštava, uzeo srpsku zastavu, srpski barjak, major Vojislav Nikolajević, i visoko podigao tu zastavu i krenuo u juriš. Nije ni jedan korak uspeo da napravi, već je pao sav izrešetan mecima, ali je taj uzdignuti barjak podigao srpsku vojsku. Ona je krenula u taj juriš koji se nije zaustavio sve dok nismo oslobodili čitavo Kosovo i Metohiju. Nije bilo lako naći kontraprimer koji treba sada pokaže svu veličinu čojstva u jednom potezu, u jednom čoveku, u jednom činu, u jednom trenutku koji će ostati za večnost. I onda sam uzeo primer Blaža Radovića, o kome nisam mnogo znao, sem samu tu osnovnu situaciju čojstvenu, koja zaista traje u večnosti ispred nas kao neka ikona čojstva. U međuvremenu sam za ovu priliku proučavao njegov život i njegovo delo, da ne ispadne da je to neki mitski junak o kome se nešto priča, već je to čovek sa obe noge na zemlji koji je i tekako učestvovao u istoriji Crne Gore i u svojoj ranoj mladosti, kada se desilo to što je u stvari i glavna tema i što ga izdvojilo od silnih perjanika, serdara i junaka njegovog vremena u tim teškim godinama stalne svakodnevne borbe i sa Turcima, ali i između raznih plemena u Crnoj Gori koji su bila večno zakrvljena. Ja tada nisam znao mnogo o njemu, ali je on u svakom slučaju i na zemlji i na nebu i među najboljim i živim ratnicima, ali i među svetim ratnicima jedan izuzetan primer. On je početkom 20. godina 19. veka ostao siroče u rodnim Martinićima, čuvenom mestu, u Orlovskom gnezdu. Sam je na sebe preuzeo teret poginulog oca, brinući o sebi i o svojoj mlađoj braći. I on je nezaobilazni protagonista kad se govori o jednom velikom problemu 19. veka u Crnoj Gori, ne samo tamo, ali posebno tamo, o problemu krvne osvete u našim plemenima i našem srpskom rodu. Sećamo se one narodne poslovice iz Crne Gore koju Vuk Stefanović Karadžić navodi u svojim srpskim narodnim poslovicama: ko se ne osveti, taj se ne posveti. Sve uz geslo iz tih gorštačkih krajeva koje je dosta teško danas shvatiti i razumeti sa mekanom psihologijom savremenog čoveka koji živi neprestano u tome da se mnogo blaže govori nego što zaista jeste, a radi se mnogo strašnije nego što je to nekada bilo, pa je postao taj izraz sveta osveta.
Recimo, u Crnoj Gori se jedan deo simbola vere, koji se svaki put izgovara tokom liturgije, drugačije sluša i razumevao. Po svedočenju jednog našeg ruskog prijatelja, putopisca, plemića i istoričara, Pavla Rovinskog, koji je, pošto je 25 godina proveo boraveći u Crnoj Gori i diveći se našem narodu tamo, njega su zvali Pavle Rus. I on svedoči taj interesantan podatak da u originalnom crkveno-slovenskom tekstu u liturgiji se izgovara svijeta od svijeta, Boga istina, ili ti u prevodu na sadašnji srpski, svetlost od svetlosti Boga istinitog. Tadašnji Srbi iz Crne Gore su čuli u tome nešto drugo. Oni su čuli, kako to piše Pavle Rovinski, osveta je sveta Božja istina. Lepota je u oku posmatrača, pa tako i smisao. Tako da ta osveta je sveta Božja istina je bio onaj omiljeni deo kad su oni čekali liturgiju da bi to izgovorili, ni ne sluteći da to nije baš sadržaj onoga što slušaju, ali da im se oprostiti jer oni su to radili iz najbolje namere u svom patriarhalnom sistemu u kome su čast, obraz, sudbina roda bili nešto najvažnije, a kukavičluk i izdaja nešto najstrašnije. Tako da Pavle Rovinski, inače, isto jedna nevjerovatno interesantna ličnost, aristokrata ruski, koji je toliko zavoleo nas da je šetao po tim crnogorskim drumovima u tim teškim i opasnim vremenima u nošnji, uvek u crnogorskoj narodnoj nošnji, i koji iza sebe ostavio tu čuvenu knjigu Crna Gora u prošlosti i sadašnjosti kao svedočanstvo, istorijsko, karakterološko, antropološko svedočanstvo iz tog vremena, gde on svedoči da je istorija Crne Gore, kako on kaže, istorija mučeništva jednog narodnog plemena u borbi za slobodu. Ako i uvek kad je mučeništvo u pitanju i borba za slobodu, onda je najstrašniji greh uvek kukavičluk. Jer samo on može da ukine te borce za slobodu i da te visoke ideale nekog plemena ili nekog roda spusti, snizi i prebaci u niske instinkte samoodržanja i životarenja, bez obzira na to imate li okove na sebi ili krila slobode. Tako da je kukavičluk kao najstrašniji greh, on je sobom nosio i odustajanje od krvne osvete. Znači, neko tvoj je stradao, postoji ta krv koja nije osvećena i ona te opominje. Obično su žene u tim plemenima i tim porodicama strašno vodile računa o tome i neprestano podizale moral kod svoje dece, učeći ih da ne odustanu od te borbe i da, ako trebaju, svi da stradaju, ali da čast porodice, roda i plemena budu sačuvani time što se neće dopustiti da oni ubiju našega, da mi to ćutimo zbog straha. A kukavičluk je, kao što rekoh, bio ta manifestacija najvećeg zla, najveće podlosti i raspada narodne zajednice. I u svim plemenima, u crnogorskim nahijama je, nažalost, prolivana bratska krv i vladali su ti unutrašnji sukobi, jezivi sukobi, sukob za sukobom, pleme sa plemenom, neprestano. Zato je napisan onaj čuveni zakonik Petra I, svetog Petra Cetinskog, iz 1798. Tako da se ušlo u 19. vek sa rešenošću da se država Crnogorska izbori protiv krvne osvete i postoji podatak da je samo tokom 1815. godine, recimo, propisano oko 1500 smrtnih kazni Srbima iz Crne Gore zbog krvne osvete. Ali, i pored svih pokušaja, taj običaj nije iskorenjen čak ni tako surovim zakonima, već mnogo kasnije, skoro 100 godina posle toga, znači početkom 20. veka, znači vek posle zakonskog ukidanja. Koliko je to teško bilo prekinuti, ukočiti, zaustaviti, objasniti patriarhalnom čoveku da on treba da oprosti, da to opraštanje nije kukavičluk i da to nije sramota i da time nismo izdali one koji su stradali. Ali evo primjera, da se vratimo na Blaža Radovića, Radovanovog. Postojao je sukob i prosuta krv između dva bratstva, Radovića, kome je pripadao naš junak Blažo,
i bratstva Dragojevića sa kojim su se bili zakrvili. Pa su se zbog toga jednom prilikom okupili najviđeniji plemenici ova dva bratstva da se konačno izmire. Priča, međutim, otišla u pogrešnom smeru, reč po reč, plamen na plamen, i otvorile su se stare rane i nastala je ta velika svađa, pa je konačno opalila i puška. Opalila je puška Jakova Dragojevića, koji je usmerio oružje prema kapetanu popu Stefanu Radoviću, najviđenijim u tom drugom bratstvu sa kojim su trebali da se pomire. Srećom, nije ga pogodio i kako je nastao taj sukob, svađa, tako se to i rešilo. Na kraju su se po starom običaju zagrlili, 3 puta poljubili u svetlo lice i rastali. Razgovori su dakle nastavljeni u mirnom tonu i dogovoren je konačni prekid krvne osvete zahvaljujući tom promašaju. I tek kad su se rastali, videlo se da se ne pomera Blažo Radović, mladi tada još dečak, koji u stvari bio pogođen tim metkom ispaljenim, namenjenim njegovom stricu Stefanu, znajući gde bi odveo njegov jauk i svest njegovih rođaka o krvi i ranjavanju. On je skupio svu snagu koju je imao i uspeo da ne pomičući lice prećuti bolnu ranu i napravi se kao da je sve u redu. Niko to nije ni primetio dok nisu skoro svi otišli, samo on ostao. I onda je on stricu svom pokazao tu krvavu ranu. I kako je uspeo da, trpeći, spasi mir i ko zna koliko oni koji bi poginuli u nastavku te krvne osvete. Kad je to video kasnije, Blažov drugi stric, čuveni vojvoda Jovan Radović, on je sa ponosom i divljenjem ispričao ovaj neverovatan podvig čojstva vladici Petru II. Petroviću Njegošu, pesniku junaku, koji je sa obe strane, i sa one duhovno-umetničke i sa ove istorijske i junačke, razumeo svu veličinu ovog ćutanja mladog Blaža. On je odmah kao reakcija zvao Blažu, zagrlio ga i primio ga među svoje elitne perjanike. To je bila reakcija, nije bilo čekanja, prepričavanja, bravo, tapšanja po ramenu, aplaudiranja, već odmah najhrabriji, takav jedan, mora da bude odmah uz vladara, posebno takvog vladara. Zatim je zbog svojih vrlina kasnije, beleži istorija, Blažo postao i plemenski kapetan, pa onda i serdar, sudija, savjetnik i na kraju senator. Doživio je ozbiljne godine, ali se borio junački sve vreme i u poznim godinama i nakon toga umro okružen porodicom i prijateljima. Gospod mu je dao mirnu smrt i pored silnih rana i svih tih stradanja od tog mladalačkog ranjavanja i njegovog ćutanja, sve grizući usne i trpeći da se nijednim jaukom, nijednim izrazom lica, niti jednom kapljom krvi, ako bi ona pala i pokazala se svima oko njega naoštrenim rođacima i svima naoružanim, taj takav čovek je nastavio sa ranama i nastavio sa svojom borbom sve do kraja u ime svog roda, u ime Radovića, u ime svojih plemenika i u ime čitavog srpskog naroda. On će ostati večno upamćen po svojoj prećutanoj rami, po svojoj prećutanoj rani, po tom primjeru apsolutnog junaštva, tog plemenitog čojstva, nečeg najređeg u ovom surovom vremenu, romantičnom i sasvim konkretnom dokazu da je srpsko viteštvo obuhvatalo oba velika muška ideala. I ona junaštva koji su imali i drugi narodi sa kojima smo se borili, i onaj čojstva koji je bio veoma, veoma redak bilo gde,
pa ga eto ističemo ovde. Slava i večiti spomen junačkom, večitom dečaku, okrvavljenom, hrabrom, Blažu Radovanovom Radoviću.